من در کجا بودنت را بگو. تمام، در حال به آنجا می آیم. تا آمدن من آن آدم را بیهوش میکنی، فهما؟ در آخر کی بودنت را میفهمیم. Sanam. Sanam. Bedor shov, Sanam. Sanam. چی کار کردم آنا؟ کارها رو دشوارتر کردم. Sanam بیدار شود من با او چی میگویم؟ چرا این درک شده نمیشود؟ مرا ببخش Sanam. باید این کارو میکردم. عاقبت کشاده شد.
کشاده شو. لعنتی. зиё устодам маро таъқиб кардааст. устодам این در رو چخیل بسته باشد ها؟ санам ҳиҷрӣ? магар ту маро дуздидӣ? кӯмак! хомӯш шав санам. وای داد. این صدای سنم است آخر. کӯмак! дар пушти дар касе ҳаст? бале. оё одамҳои падарам ҳастанд? кӯмак! санам хомӯш. санам лутфан хомӯш шав, кан инҷо биё. زود بیران زود با جنگاور میکشم تو را. کӯмак! این دری لعنتی را چخیل کشایم ها؟ падар маро наҷот де, инҷо ҳастам! дуд мезанӣ. кӯмак! кӯмак! санам хомӯш. این خیل نمی شود. در آمدن لازم. хомӯш дод назан лутфан. падар! دختر را رها کن. تو در کجا هستی؟ به شرف. زود باشد. دختران در کجاست؟ او را جنگاور برد. رفته ایستادن.
جنگاور دخترم را رها کن. جنگاور تو از این جنگل برآمدن نمیتوانی. تو را میکشم. سنم این با کجا غیب زده؟ در کجایی زیاد؟ چرا به تلفنم جواب نمیدهی؟ بسیار مشغولم جانم. آیا از پس جنگاور هستی؟ از کجا فهمیدی؟ با من بازی کردن رو بس کن زیو. در کجا هستی گفته ایستادم؟ در جنگلم. در جنگل هستی؟ میبخشی تو کی رو فریب کرده ایستاده ای؟ با خدا که در جنگلم. حاضر جنگاور رو دستگیر میکنی. الله هم جنگاور میگوید ها؟ کی میدونه که تو در کدام دیسک کلوب هستی؟ چه خیلی دیسک کلوب زهرا؟ در جنگل هستم میگویم. از پس جنگاور هستم. باید او رو دستگیر کنم و آزاد شوم. تو چی ها گفته ایستاده زیو ها؟ جنگاور با آزاد شوی تو چی علاقه دارد؟ قصه دراز است. حاضر گفتن نمیتوانم. تمام نباشد. به جنگل می آیم. اگر در جنگل نباشی کو در خود با من سراغت را روان کن زیو. از برای خدا سفسطه نگو زهرا. با تو سراغت را فرست گفتم. اینجا خطرناک است. آمدن نمیتوانی. دروغت افشا می شود گفته ترسیده ایستاده ها؟ در جنگل هستم میگویم. نمیفهمی؟ در جنگل. میلش سراغت را روان کن. در جنگل باشی نمی آیم. شد ایستا میکنم. در حقیقت در جنگل بوده ای؟ اکنون آرام شدی؟ خوب ولی تو در جنگل چی کار میکنی؟ دیوانه هستی؟ چند بار گفتم از پس جنگاور هستم. جنگاور در جنگل چی کار میکنه زیاد جان؟ ترزن است مگر او؟ کی رو فریب کرده ایستاده ای ها؟ جانم مرا به گپ گرفتی. بگذار روم. جنگاور رو دستگیر کردنم لازم. به گپ نگیر. رهایم کن. تلفنت رو خاموش نکن. تا بازدید جانم. یا خدایا او باز به این جنگل هم نمی آید انشالله. حاضر میبینی که به اینجا آمد. چرا سراغ رو فرستاندم؟ هر جا باشد خودش تنها به جنگل نمی آید. خاموش کرد. انیق چیزی را از من پنهان میکند. البته در جنگل دل خوشی دارد. زیو هم در آن شب نشینی دختر بازی دارد. انیق در جنگل آنها شب نشینی دارند. به تو نشان میدیم زیو. مردم آخیره. سنم تو چقدر وزنی بوده یا؟ این دختر رو تاجیلان دیتا کردنش لازم. او کتفم کند آخیر. خیر چی می شود؟ اونقدر شکلات ها رو، شیرینی ها رو، قروتاب که خوردی البته همین خیلی فربه می شوی. ولی ما با سنم هر روز ورزش کرده این وزن رو می پرتویم انشالله. هر روز ورزش کردنمان لازم. یعنی اگر 10 کیلو لاغر شود کافی است. نه 15 کیلو شود خوبتر است. تو چی گفتی؟ جانی من تو کی بیدار شدی؟ تو مرا چه خیلی فربه گفتی ها؟ مرا کمی استخوان‌هایم وزنین است همین قدر. من تو رو این خیلی گفتن نمیخواستم عشقی من وای گفتم یعنی هم مرا خیانت میکنی هم
ҳам маро медуздӣ ва боз фарбеҳ мегӯӣ. санам чӣ хел хиёнат, инро чанд бор суҳбат кардем кун. ба ин нигоҳ кун, боз инкор мекунад. кӯмак, маро наҷот диҳед, кӯмак. санам чӣ кор мекунӣ, чаро дод мезанӣ? чӣ мешавад ки ту аз чӣ метарсӣ? дар ин ҷангал ғайр аз мо дигар кӣ бошад? аҷабу. دخترم سنم 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 падарам ҳам инҷо будааст. падар, наҷот де маро, падар. санам чаро дод мезанӣ? падар, наҷот де маро, падар. دخترم دخترم падар, наҷот де маро. санам чӣ кор мекунӣ? падар, наҷот де маро. санам чӣ кор мекунӣ ту? мехоҳӣ ки падарат маро бикушад? سنم 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 ҳиҷрӣ чӣ кор кардам ман? ин хел намешавад. агар падарам ояд туро мекушад. аз хобат нав бедор шудӣ санам? ту гурехта рав, ман ягон кор мекунам. падарамро ба гап мегирам. рав. бе ту ман намеравам. ту чӣ сафсата мегӯӣ? санам ман ба ту хиёнат накардаам, гап заданам лозим. ту дивона ҳастӣ чӣ ҳастӣ? падарам шӯхӣ намекунад. инҷо омада туро мекушад. рав аз инҷо. агар кушад куштан гирад. бе ту ба ягон ҷо намеравам. ман бе ман намеравӣ ҳамин хел? ман аз ту ҷудо шудам. дигар ба ту коре надорам. санам аз пушти як туҳмат аз ман ҷудо шуданат ҷоиз нест охират? ҷоиз аст. нест. دخترم мунтазири чӣ ҳастӣ? рав охир. мунтазири ту ҳастам. яграв ҳастӣ ту. бе ту ба ягон ҷо намеравам. хуб майлаш, аз ман гуфтам буд гуфтам. падарам омада туро инҷо мекушад. ба ман чӣ? ӯ маро кушад, ту бе шавҳар мемонӣ. سنم دخترم در کجایی؟ ҳиҷрӣ омадан. кани рав наздик шудан. гурез. ба ту бовар намекунам. ҳиҷрӣ намекунам. бовар рафтӣ. онҳо ба куҷо мераванд? ҷанговарро ёфтанд чӣ вало? دوستانی عزیز، اگر شما خواهش سفر کردن به وطن را دارید و میخواهید که از شرکت باورنوک چیپتای هواپیما را خریداری نمایید، مرحمت به شرکت برداران تاجیک ما که سالهای درازکار فعالیت میکنند زنگ زنید و ما برای هر یک چیپتای فروخته شده کفالت میدهیم. زیرا برای هر یک شخصی خریدار پیش از همه باورنوک بودن شرکت خیلی ضرور است و ما این شرکت را برای شما دوستان توصیه میدهیم. شرکت و زیاده از 5 سال میباشد که کار و فعالیت میکنیم. با این رقم‌های چون شما میتوانید با واسطه وایبر و واتساپ و ایمو نیز با تماس برید. санам биё охир ман гузашта наметавонам. иҷрӣ маро пуштора кун. яке ба об нафтам. дар ин оби хурд ба куҷояш меафтӣ санам? яке меафтам. уф тамом. инро нигоҳ кунанд. ҳам маро медуздад, ба барзами ин ноз мекунад. тамом санам, ҷанҷол накун, туро пӯш карда мегузаронам. ман фарбеҳ ҳастам гуфта барои ҳамин маро пуштора намекунӣ? чӣ хел яъне?
санамҷон, ман туро фарбеҳ нагуфтам. охир каме вазнин ҳастӣ гуфтан хостам. мон ман худам мегузарам. гӯё ки ман худам гузаштан наметавонам. хайр, тамом. ҳиҷри, биё. ҳиҷри, инҷо қурбоқа аст. ман бисёр метарсам. чӣ? ҳиҷри, маро наҷот де. санам чӣ кор ҳиҷри, кӯмак. ҳиҷри, об хӯрдам. наҷот де маро. санам, боварам намеояд. бубин маро ба чӣ аҳвол гирифтор кардӣ? ин хел бошад маро намедуздидӣ. аслан ту маро ба ин ҳол гирифтор кардӣ? аз пушти ман шуд магар? бале, аз пушти ту. сара вайрон накун. бихез. биё, рафтем дарди сар бидани кимтир. ҳиҷри, санам, тезтар рафтанамон лозим намефаҳмӣ? бахшишу, ту чаро дасти маро дошта истодаӣ? ҳам ба ман хиёнат мекунию, ҳам дастамро медорӣ? бахшишу, санам, ту дасти маро гирифтӣ. боз гап мезанӣ? гир дастатро. духтарам! вой, падарам омада истодааст. агар туро дар ҷангал наёбам зиё, баъд ба ту нишон медиҳам. аҳмад? ин порчаи куртаи духтари ман аст. о ҷанговар, ман туро мекушам. аз ин тараф рафта роҳи ҷанговарро гирифтанам лозим. рафтем, санам, давиданамон лозим. ист ҳиҷри, ист каме нафас кашама. бисёр хастам. каме истироҳат бикунам. санам, истода наметавонем. бояд давида равем. биё, кӯшиш кун. ман бисёр хуно хӯрдам ҳиҷри. оташ фурӯзон кардан лозим, вагарна ҳардуямон бемор мешавем. санам, чиҳо мегӯӣ? чӣ хел оташ? оташ гирон кунем, падарат мебинад моро. зуд барои ман оташ фурӯзон кун ҳиҷри. бисёр хуно хӯрдан намебинем агар? каме тоқат кун. ҷонам, сабр кун. ягон ҷо ягон ғор меёбем, пинҳон мешавем. рафтем. чӣ? ғор гуфтӣ? чӣ хел ғора? ман дар ғор истода наметавонам. дар он ҷо ҳар хел ҳайвонҳои ваҳшӣ аст, намедонӣ? санам, бошад охир. аз пасамон одамҳо аст. кани рафтем зуд. охир ист? рафтем, биё, бас кун, рафтем. ист каме
интизор шава. сара вайрон накун санам. Ҳиҷрӣ, санам мунтазири чи ҳасти? роҳ гард, рафтем. дар ботлоқ даромадам, намебинӣ ту? рафтем санам, рафтем. аспасамон одам аст, рафтем. ай Чӣ он ҷо истодаӣ? Биё ёриам кун. дасти дароста дароз кун. Кадомашро? фарқ надорад, биёй. Ист. бір ту чӣ кор мекунӣ санам? ба худо девона ҳасти чи аст? бикаш потед. Мебарояд. Як дақиқа. Поям баромаду. Пояфзолам монд. биё рафтем. Попушиҳоям. мон Интизор ша. санам, падарат бой аст, навашро мехоҳад. Як таш инҷост. Як дақиқа ист. Ана гирифтам. офарин санам, офарин. попушиҳоямро гирифтам. Товба, товба. Чӣ хел мепӯшам инҳоро? Кани пӯшон? зуд бош. биё. пояд даромад. уфе. ба худат нигоҳ кун, ба чӣ ҳол гирифтор шудаӣ. як духтари калон пеш поятро нигоҳ кунӣ, намешавада? ҳамаи инҳо аз пушти ту шуданд. Агар ту ба ман хиёнат намекардӣ, ин ба сарам намеомад. ё худоё, баръакс, ту ба тӯҳматҳои он зани бадахлоқ ки бовар намекардӣ, инҳо ба сари ман намеомаданд. ҳа, гуноҳи ман аст, яъне ҳамин хел? бале, гуноҳи ту шуд. маро бин, сару рӯям ифлос шудааст. чӣ кор карда истодаи ту? пинҳонат кардам. фикр кардам ки ин хел аз падарам худатро хубтар пинҳон мекунӣ. ҳиҷрӣ, ту чӣ кор кардӣ маро? пинҳонат кардам, майдачам. бо ин шакл аз ҳайвонҳои ваҳшӣ пинҳон мешавем. рафтем санам, рафтем. аз пасамон ҳастам, бояд зудтар аз ин дорад. дастамро сар де. дастат аз сарат монад, биё, рафтем. کجا شدن آنها؟ همه جا را گشت آنها را یافته بیارید. ҳиҷрӣ, хуну хӯрда истодам. ях кардам. санам, тезтар бидав, гарм мешавия. дигар давида наметавонам. чӣ хел медавам? хуно хӯрдам, намефаҳмӣ ту? каме ғайрат кун санам. рафтем. санам, бин, инҷо хона аст. инҷо пинҳон мешавем. рафтем. рафтем. زیو، زیو، در کجا هستی؟ چرا میترسید امانه؟ مشتری دست نورس است. زیو، زیو.
дар кушодааст, ба фикрам касе нест. зуд бош, ҳиҷрӣ хуну хӯрдам ай. салом алайкум. ҳиҷрӣ, ман бисёр хуну хӯрда истодам. ёх кардам, мемурам. зуд барои ман оташ фурӯзон кун. майлаш санам. ҳиҷрӣ, ман либосҳоямро иваз мекунам, ист нигоҳ накун, пуштатро гардон. санам, чӣ хеле фикр кардӣ ки ман туро нигоҳ мекунам? бисёр гап назан, ту оташро фурӯзон кун. бин, инҷо барои ту ҳам либос аст. тамом. оҳе, чизе намонда буд ки ях мекардам. ҳиҷрӣ, ман бисёр гурусна шудам. барои ман ягон чизи хӯрданӣ ёб, илтимос. аз куҷо меёбам чизи хӯрданӣ? дар байни ҷангал ҳастем санам. инро пеш аз маро дуздидан бояд фикр мекардӣ, ҳиҷрӣ. ба хотири оне ки падарам туро накушад тоқат дорам ман. вагарна туро ҳоло ҳам набахшидам. کجا غیب زده بود؟ ایزی جنگاور رو مشاهده نکردی؟ نه، ندیدم. از اینجا گذشتن. نباید دور رفته باشن. танҳо ҳаминҳоро пайдо кардам. инҳо тару тозаанд магар? ҳаминҳоро ёфтам, шукр кун. ё худои ман. муҳлати истифодабарии ин консерваро хонда намешавад? камтар пас мефаҳмем. чӣ хел мефаҳмем? агар ту мурдӣ маълум мешавад ки муҳлаташ гузаштааст, вагарна не.
دور رفتنشان غیر امکان است. در همین جایها هستند. бисёр болаззат будааст. иштиҳои том. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. ҳиҷрӣ, ту чаро ҳаётатро зери хатар гузошта маро дуздидӣ? ё ин ки ту аз падарам наметарсӣ? туро ман надуздидам, ҷанговар дуздид. чӣ? туро беҳуш карда ба як хонаи калон бурд. баъдан аз он ҷо ғайб зад. маро ба он ҷо даъват кард. падарат ва одамҳояш ки ба он ҷо омаданд, маҷбур шудам ки туро гирифта гурезам. чӣ хелияни а? ҷанговар робитаи байни моро медонад? медонад ки мо якдигарро дӯст медорем санам ва намехоҳад ки ҷудо шавем. маълум ки ҳамаашро нодуруст фаҳмидам. ман фикр мекардам ки ҷанговар маро дӯст медорад. маълум шуд ки ҳамаашро барои мо мекардааст. худо аз ҷанговар розӣ бошад. монеи ҷудо кардани мо шуд. мо ҷудо шудем ҳиҷрӣ. мо гуфтани гап нест аз ин пас. ҳамин галупсира мехӯрӣ? лутфан. ҷудо нашудем. ҷудо шудем. картошка пухтай? бале. ҷудо нашудем. ҷудо шудем. узр санам, ҷудо нашудем. мутаассифам ҳиҷрӣ, аммо ҷудо шудем. мутаассифам санамҷон, аммо ин ғайриимкон аст, чунки расмҳо фотошоп аст. чӣ шуд? фотошоп. зане ки падарат супориш дод, расмҳоро гирифта, дар болияшон каме кор карда, расмҳои сохта баровардаасту. ин расмҳо бо фотошоп сохта шудааст, яъне расмҳое ки ба ту нишон дода буд. инҳоро чаро ба ман нишон медиҳӣ? бин санамҷон, инҳо расмҳои асосӣ ҳастанд. санам вай ба хонам даромада расмҳоро дуздидааст. болояшон бо фотошоп кор кардааст. чӣ хел яъне? ҳозир ҳамаи инҳо ҳамааш сохтааст санам. медонистам иҷрӣ, медонистам ки асло маро хиёнат намекунӣ. медонистӣ чӣ сари маро гаранг карда гашти ту? оҳ, хуб кардам ман. ҳаққат ҳамин буд. чӣ хела? тамом ҳиҷрӣ, гапро дароз накун. аз он ҷо ба ман як то боимҷон бидеҳ. тару тоза бошад. اینجا رو بینید. شاید در این خانه پنهان شده باشه. санамҷон, сер шуда бошӣ равем. то субҳ инҷо наместем, моро пайдо мекунанд онҳо. сафсатан нагӯ ҳиҷрӣ. ба куҷо меравем? падарам кай боз изи моро гум карданд. бисёр хастаам. поямро аз ин ҷо ба он ҷо намегузорам.
кун иҷрия. Он пулро чаро онҷо гузоштӣ? ҳаққи ин бандаро нахӯрдем санам. бин хонаи онро истифода кардем, хӯрокашро хӯрдем. ҳаққи як бандаро хӯрдан гуноҳи бузург аст. худо касе ки ҳаққи каси дигарро мехӯрад намебахшад. даро кушоед. ای وای پدرم. кушоед мегӯям, кушоед. чаро дод мезанӣ? хапу хомӯш медаромадем, корамонро ҳал мекардем. ту шиё гуфтӣ судаӣ? ҷанговар духтари маро дуздидааст, духтари маро. ман кор надорам. ҷанговар дузад гуноҳи ман нест. ман сабтро мегирам. инро чӣ мегирӣ? агар ҷанговарро дастгир накунем ҳеҷ чизро намегирӣ. барои ҳамин таматро бигир. дарро кушоед гуфтам. иҷри чӣ кор мекунем? падарам туро инҷо бинад, туро мекушад. роҳи гурез ҳам надорем. атрофро иҳота кардам ба фикрам. ором шав санамҷон. охир ҳиҷри чӣ хел ором шавам? падарам омадааст, туро мекушад мегӯям. ман як нақша дорам. дарро кушоед мегӯям. онҳо аниқ инҷо пинҳон шудаанд. дарро шиканед. ин пиронсолон аз куҷо пайдо шуданд? писарам, шумо кӣ ҳастед? дар ин вақти шаб чаро даро мекӯбед? айбу гуноҳ нест магар? амаҷон, инҷо ягон одами ниқобдорро надидед? ниқобдор гуфтӣ? чӣ хел ниқобдор аст писарам? ман пеши чашмонамро дида наметавонам. вале аз рафиқ занак як пурсем. ягон одами ниқобдор дидӣ, рафиқ занак? инҳо пеши чашмонашонро дида наметавонанд. аз куҷо ҷанговарро мебинанд? роҳ гардед, меравем. маъзарат мехоҳам амакҷон. ё худоё, ин амаки пир ба касе монанд асту? زیا، زیا در کجا هستی؟ زیا! زیا! халос шудем, худоро шукр. онҳо дигар намеоянд. санам бояд ки мо бодиққат бошем. охир чӣ хел нақши хуб бозидӣ ҳиҷрӣ. ту аз ман ҳам дида ҳунармандӣ хуб будаи. санам одам дар сари тарсаш ҳар кор мекунад. вай ҳиҷрӣ, ин шабро дар ин ҷо гузаронӣ мегӯям ман. охир дар ин ҷангал аз ҳама ҷои бехатар ин ҷо аст. маҷбурем то субҳ ин ҷо истем. охир хайри хел бошад ҳиҷриҷон, хоби ман омад.
کار میکنی سنم؟ байнамон банд мебандам ҳиҷрӣ, дар болааш парда мепартоям. яъне дар як тараф ту, дар дигар тараф ман хоб мекунам. не ин хел намешавад охир. мо хонадор нашудаем. ҷоиз нест. ман дар замин мехобам. гӯё ман бисёр мехоҳам ки дар як рахт бо ту хоб кунам. дар замин нею, дар ин ҷо хоб кунӣ гуфтам. аз рӯи одамгарӣ. нозабин. не ма дар замин хобам. шабҳои хуш санамҷони ман. ба ту ҳам. сабтро кай ман мегирам? کدام سبت رو حاضر به تو گفتم کو تو جنگاور رو نیابی ثبت و نوار نیست. چی کار کنم گم شدم. اوه زیا همش از پشت تو است. زیا یاری دهید 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 یاری دهید. این صدای زهرا است. یا خدایا این دختر به جنگل آمده است. اوف زهرا اوف. ای زهرا از برای خدا تو اینجا چی کار میکنی هم؟ بین زیا جون بیده ایستادم. زیا نجاتم ده برا. اوف زهرا زود باش صبر کن. زود باش ببین زود باش. طاقت کن. بر زود بر آخر زود بر. صبر. زودتر ای زودتر 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 زودتر. بریده ایستادم تمام. تسار بر تسار بر. ایفلوس یا خدایا تو چرا آمدی؟ با تو باور نکردم برای همین اومدم. اکنون باور کردی؟ تو در اینجا چی کار میکنی اصلا؟ زهرا گفته بودم کو برای دستگیر کردن جنگاور اینجا آمدم. اون جنگاور به تو چی میشود؟ تو چرا از پسی او هستی؟ ҳиҷрӣ хобат бурд. дарҳол хобаш бурдастӣ. سمی نوا رو به بابای قادر داده بود است. در حال جنگاور رو دستگیر کردن ملازم زیا. دستگیر میکنم ولی اون نقاب دارد. زهرا هیچ کس او را ندیده است. سنم را چرا دزدیده است؟ نمیدونم. انشالله دختر را کاری نکرده است. نمیکند او به سنم عاشق است. زهرا زهرا خوب هستی؟ زیا من مردن نمیخواهم. بس کن. زیا بیر من مردم یا که زنده. سفسته نگو زهرا سفسته نگو نمرده ای. بچه 70 این چه جای است؟ این دام رو کی انداخته باشد؟ اوه چقدر چقور کنده است. کی رو دستگیر کردن میخواسته است؟ هیچ گم نیست هیچ گم نه. زیا نجات ده مرا. آخر به یک دام افتیدی. زیا پیش از حیوان‌های وحشی ما رو خوردنشان ما باید برای چه خیلی حیوان‌های وحشی زهرا. وای از همه زیاد اینجا ایزی پای روبا هست. یعنی روبا گفتی؟ تو از کجا میدانی؟ نه از کجا میدونم من. به فکرم همین آمد. کمی نادرست فکر کردم. کمی یعنی خس
خیز مرا آیسته نجات ده. زهرا زود مرا نجات ده. زهرا مگر نمیبینی اینجا کمی کم 3 متر است چقدر من تو میبرایم کلتک راست نیستی مگر زود به اینجا برو و مرا نجات ده. زهرا زود. نهایت با زهرا تنها موندیم اون هم نیست اقلا امشب رو یک جای گذرانیم زهرا دستی من درد کرده ایستاده بسیار درد کرده ایستاده ای سفسطه نگو چی خیلی درد تو مرا فریب کرده ایستادی زود برو. نه بین نه این دست من چیزی شده چی است شد؟ شکست است؟ برآمده است به فکرم کتفم برآمده است برآمده است. اگر می شکستم تو آرام نمی گرفتی. بسیار تمام بدی به تمام. درد دارد کنی برو زهرا لطفا. نه نمیتوانم آخر نمیشود چی کار میکنم اکنون؟ نمیدونم چی کار کنم ستاره هایی در آسمان بوده را تماشا کرده تا صبح دراز میکشم شکارچیان آمده نجات میتیند ما را کنی بیا کتفم بیا جانم بیا زهرا بیا نمی آیم. یا خدایا بیا هجری одам аввал интизор мешавад ки дӯстдоштааш хоб кунад ҳайф бар ту ҳиҷрия афия ман чӣ хел хуб мекунам زیو بسیار میترسم من. نترس جانم نترس من در برات هستم کنی بیا خواب کنیم صبح شکارچیان آمده ما رو نجات میدهند زیو چی خیلی خوب سفسطه نگو. بخواب جانم با خدا چنان خوابم اومد که چشمانم هم پوشیده است خواب زیو خوب نرفت. کنی بخیز. زیو التماس خوب نرفت جانم. уфия ман чӣ хел хуб кунам бисёр тарсидам чӣ кор кунам иҷрӣ бин дар байнамон болиш гузоштам
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله. وقتی نمازی با اون دادم شده است. اینقدر خنک است اینجا، اینقدر خنک. این دستی من است. این دستی کی باشد؟ توبه بسم الله دختر. چی شد اجری؟ یا اینکه پدرم اومد؟ سنم پدرت می اومد خوبتر می شد. این کاری تو رو بینا؟ اوف، من دیگر چیز فکر کردم. چی شده است با کاری من؟ چرا برای من اومدی سنم؟ وای شد. تمام شب شغلها فریاد کردن، خوابم نموندن، ترسیدم. چیکار کنم؟ من هم اومده در بری تو خوابیدم. بین در بینم بالش گذاشتم جویی شود گفتم دیگر. این بولیش رو موندی مگر جایی شد سنم؟ جوییست نیست مگر؟ خیز سنم جان خیز با جای خودم. واهمه بد نکن هجری آخیر. راو گفتم راو. توبه استغفرالله. ای خدای مهربان مرا ببخشو. من تورات کردم نماز بامداد رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سردار، خیالی را متاسفانه کشتم. پلیس ها میگویند که خیالی را جنگاور کشته است. مرا هم انیق جنگاور کشتن خواسته بود. پلیس ها میگویند که کلتاکیلاس و جنگاور با هم دیگر همکار هستند. اگر کلتاکیلاس با جنگاور همکار باشند، آنها را یک جای سردارم اگر این مسلمان شده باشه دیگه اگر علاج نداره، اگر راه نداره، بریدن درکو. برین یا خونه دا برین. چیکنید مسئله شبینی خط نشکنید. چه خط نکنی حالا ایستید؟ با خدا از حقیقیش فرقی نداری، مانند شده ای. نهایت با تو شناس شدیم جنگاور ها؟ اگر از زرین این باشی کلتکرت بفروه که وظیفه ما در شدی چون اسپرم همینجا میبرم میرم. اکا اونم سقراط مرا مجبور کرد، مجبور شدم. اکا دامولو اومد. کدام دامولو ها؟ حالا این را نکشتیم. در اینجا خزینه مزینه نیست، پاپ مرا فریب داده است. یک کار باری کلتکلاس نمیکنی، خیال میکنیم که کسلی. این چی است؟ غالب مسابقه بعد طاقت زیاد هجری و سنم میباشند. شد پوشه. جناب پاپ رفتیم، تو باید توبه کنی برادرم. رفتیم. با من امکانیت میدی ملیس؟ نه نمیدیم. تا صبح زبانت کشاده میشم. سر مرا ویران نکنم، خیلی در ماشین بشینین. سلطانت از دست میروم. ای ناخلف. موازین و دخترتان را تنها سحر پاپ جدا کرده میتواند. اکاونا دین اخبار تماشا کردیم میگن چوچو کلوبی تو داره. چی کاری که میکنی آن ثبت رو گیر. اینجا خزینه مزینه نیست. بله، کراسین درکان.